अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में सूरतुल हज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 79 और 80 पर हैं। तो आइए हम देखते हैं। सूरतुल हज के कुल 10 रुकू हैं और 78 आयात हैं। तो आज देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, इस सूरत में क्या क्या वाकयात हैं जिनसे रिलेटेड इस सूरत के लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरतुल हज के दूसरे रकू में काफरों का क्या इंजाम बयान किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सूरतुल हज के दूसरे रकू में काफरों का अंजाम बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े काट दिए जाएंगे और उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल हज में फरमाया है, फल्लजीना कफरू, जो लोग काफिर हैं, कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, उनके लिए आग के कपड़े काट दिए जाएंगे, युसब्बु मिन फौकि रऊसिहिमुल हमीम, और उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। यानी ये उन लोगों का अजाब है, उन लोगों का अंजाम है जो अल्लाह का इनकार करते हैं। बेटा जब भी इस तरह की अजाब की आयात आए तो लाजमी दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम आमीन, ए अल्लाह हमें इनमें शामिल ना करना। अल्लाह के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। तो इसलिए जब भी इस तरह की अजाब आए तो अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल ना करना, आमीन। तो देखें कि जो लोग काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े काट दिए जाएंगे और उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। मजीद देखें, उस खोलते हुए पानी की वजह से जो कुछ उनके पेटों में है और उनकी खालें भी गल जाएंगी। यानी पानी इतना गर्म होगा कि जो कुछ उनके पेटों में है और उनकी स्किन वगैरह हर चीज उससे खत्म हो जाएगी। और उनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े हैं, यानी उनको मारने के लिए अल्लाह ताला ने लोहे के हथौड़े रखे हुए हैं। और वो जब भी इरादा करेंगे कि गम की वजह से इस जहन्नम से निकाल दिए जाएं तो वो वहीं लुटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखो, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल हज में फरमाया है, युसहारू बिही माफी बुतूनिहिम, उससे गल जाएगा जो कुछ उनके पेटों में है, वल जुलूदु, और खालें भी, युसहारू बिही माफी बुतूनिहिम वल जुलूद, उससे गल जाएगा जो कुछ उनके पेटों में है और खालें भी, वलाहुम मकामी मिन हदीद, और उनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े हैं। यानी अल्लाह लोहे के हथौड़ों से फरिश्तों के जरिए उनको मारेगा। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन, जब भी वो इरादा करेंगे कि गम की वजह से इस जहन्नम से निकल जाएं, हुई जुफीहा, तो उसमें लुटा दिए जाएंगे। वज़ूकु अजाबल हरीक, और कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखो। ये उन लोगों का अजाब है जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के साथ कुफर करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के अहकामात को मानने की तौफीक अता फरमाए। हमें सच्चे और सच्चे मुसलमान बनाते हुए जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, आमीन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरतुल हज के चौथे रकू में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन से 3 खसूसी अहकामात अता फरमाए। फिर देखिए, सूरतुल हज के चौथे रकू में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन से 3 खसूसी अहकामात अता फरमाए। तो इसका आंसर देखें, सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दर्जा झैल खसूसी अहकामात अता फरमाए, या जो अहकामात अता फरमाए वो दर्जा झैल हैं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं।
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، تو حکم کیا دے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تشرک بی شیئن، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2، اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَطَہِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجیے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر، جو آئیں گے دور دراز علاقوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، اور اس اعلان کی وجہ سے لوگ اللہ کے گھر کی طرف اپنی سواریوں پر دور دراز علاقوں سے جیسے بھی ممکن ہوگا لازمی پہنچیں گے۔ یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 2۔ اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 3۔ کوسچن نمبر 3 ہے، سورۃ الحج کے چھٹے رکوع کی روشنی میں جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو زمین میں قوت اور اختیار عطا فرمائے گا تو وہ کون سے 4 کام کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو دنیا میں قوت اور اختیار عطا فرمائے گا تو وہ کون کون سے نیک کام کریں گے؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحج کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جب نیک بندوں کو زمین میں قوت اور اختیار عطا فرمائے گا تو وہ مدرجہ ذیل 4 اہم کام کریں گے۔ کام تو انہوں نے سارے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہی کرنے ہیں۔ 4 اہم کام جن کا ذکر سورۃ الحج میں ہے وہ کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وہ نماز قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الحج میں فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے۔ نمبر 2، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نمبر 3، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کو جب اللہ تعالیٰ زمین میں اختیار دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسچن۔ کوسچن نمبر 4 ہے، سورۃ الحج کے آخری رکوع میں بتوں اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ معبود جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ معبود کا ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جھوٹے معبود جن جھوٹے خداؤں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحج کے آخری رکوع میں بتوں اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں، یعنی جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں سب جمع ہو جائیں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس چیز کو مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طالب اور مطلوب، یعنی عابد جن جو عبادت کرتا ہے اور جن بتوں کی وہ عبادت کرتا ہے، یعنی عابد اور معبود، طالب اور مطلوب دونوں کتنے کمزور ہیں، اس اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکتے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لوگوں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے،
لا यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, तो वो उस मक्खी से छुड़ा नहीं सकते। और अल्लाह ताला उनकी बेबसी को बयान करते हुए फरमाते हैं, कितना खूबसूरत फिक्रा है, ज़ौफ़त तालिबु वल मतलूब, कितना कमजोर है तालिब यानी आबिद, वल मतलूब और मतलूब और यानी माबूद। अल्लाह के हर लफ्ज, कुरान करीम के हर लफ्ज की खूबसूरती को हम बयान नहीं कर सकते। इसी तरह ये कितना खूबसूरत लफ्ज है, ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, कितना कमजोर है तालिब और मतलूब, कितना कमजोर है आबद और माबूद। लिहाजा इनको छोड़ो, उस अल्लाह की तरफ आओ जिन्होंने इन सबको पैदा किया है, जिस अल्लाह ने सबको पैदा किया है, जो तमाम कायनात का खालिक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आगे झुकने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरतुल हज के आखिरी रकू में ईमान लाने वालों को किन 8 बातों पर अमल करने की दावत दी गई है, यानी कौन सी 8 बातें हैं जिन पर हुक्म दिया गया है कि ईमान वालों इन पर ईमान लाओ। तो ये देखते हैं, सूरतुल हज के आखिरी रकू में ईमान लाने वालों को मुदर्जा सैल 8 बातों पर अमल करने की दावत दी गई है। वो कौन सी है? नंबर 1, रुकू करें। नंबर 2, सजदा करें। नंबर 3, अल्लाह की इबादत करें। नंबर 4, नेकी के काम करें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरतुल हज में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इरकाऊ, रुकू करो, वसजुदू, और सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम, और अपने अल्लाह की इबादत करो, वफ़अलुल खैरा, और नेकी के काम करो। यानी अल्लाह ताला ने कौन से काम करने का नेक बंदों को हुक्म दिया है? नंबर 1 क्या है? रुकू करें। नंबर 2 सजदा करें, अल्लाह को सजदा करें। नंबर 3 अल्लाह की इबादत करें। नंबर 4 नेकी के काम करें। आगे देखें, नंबर 5 अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। नंबर 6 नमाज कायम करें। नंबर 7 ज़कात अदा करें। नंबर 8 अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, अल्लाह के राह में जिहाद करें जैसा कि जिहाद का हक है। जिहाद सिर्फ मैदान जंग में ही जाकर लड़ाई करना नहीं है। जिहाद का लफ्ज जोहद से निकला है, जिसके मानी है कोशिश करना, यानी हर बुराई को दूर करना, हर नेक काम करने के लिए कोशिश करना, हर वो काम जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको करने की कोशिश करना, और हर उस काम से बचने की और लोगों को मना करने की कोशिश करना जिससे अल्लाह ने रोका है। ये तमाम कोशिशें जिहाद में शामिल हैं। और जो जिहाद अल्लाह के रास्ते में जंग करना है वो भी उसका भी बहुत ज्यादा मुकाम है, लेकिन जिहाद सिर्फ मैदान जंग में जाकर ही करना नहीं है, बल्कि हर नेकी की कोशिश और हर बुराई को रोकने की कोशिश भी जिहाद है। आगे है, नमाज कायम करें। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है, फ़अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें, व आतु ज़कात, और ज़कात अदा करें, वा तसिमु बिल्लाही, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन इस्लाम है, यानी दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरतुल हज की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की क्या अजमतें बयान फरमाई हैं? तो ये देखते हैं इसका आंसर। सूरतुल हज की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की मदरजा झैल अजमतें बयान फरमाई हैं। कौन कौन सी अजमतें हैं? नंबर 1, अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, यानी अपने नेक बंदों को अल्लाह ताला ने मुंतखिब कर लिया अपने दीन की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ने उनको मुंतखिब कर लिया, उनके मुकाम बुलंद कर लिए, उनके लिए बेहतरीन ठिकाना जन्नत के तौर पर बना दिया। नंबर 2, अल्लाह ताला ने उनके लिए दीन में कोई तंगी नहीं रखी। वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन, उसने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी, यानी दीन इस्लाम बेहतरीन दीन है।
بہت آسان دین ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، اور اللہ نے جن بندوں کو چن لیا ہے، اپنے نیک بندوں کو چن لیا ہے، ان کو دین میں واقعہ ہی کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں نظر آتی۔ اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے، خود نام رکھ رہے ہیں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ نمبر 4 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر گواہی دینے والا بنا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہی دیں۔ اور پھر مسلمانوں کی کیا خوبی بیان کی ہے، وہ لوگوں پر گواہی دیں گے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو جاؤ، یعنی اللہ نے ان کا اتنا خوبصورت مقام بنایا کہ ان کو لوگوں پر گواہی دینے والا بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر ہم ان کاموں پر پورا اترتے ہیں تو ہم وہ لوگ بنیں گے جن پر رسول گواہی دیں گے اور ہم لوگوں پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا ہے۔ بیٹا جیسے میں نے عذاب کے لیے بتایا تھا کہ وہاں ہم پڑھنا ہے اللہم لا تجعلنا منہم، تو یہاں جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بیٹا یہ تھا ہم نے سورۃ الحج کے کوسچن آنسر جو آج کیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا سورۃ الفرقان پہ۔ اللہ حافظ۔